Kita ada jumpa kura binatang dia guys. Ada orang jalan sini. Yo. Ini apa nih? Batu ke kura nih guys. Berat nih ada 5 kilo. Ada 5 kilo guys. Kura nih. Tengok muka dia. Ini kura kampung guys. Tengok apa sih? Itu. Tengok dia punya taring tuh guys. Wih, tajam tuh. Kalau gigit tuh putus tangan guys. Tengok taring dia tuh. Ada taring tuh guys. Ini garang nih. Ke hutanku. Kura dalam hutan guys. Tengok rupa dia macam batu guys. Macam batu iko dia. Dia tepuk guys. Tengok dia punya kepala tuh guys. Mau dah nampak dia punya taring guys. Taring dia muka putih-putih guys. Guys, tapi jangan lupa subscribe channel guys. Ya, licin tengok.